ध्वज प्रणाम 1 2 3 प्रार्थना। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, तत्त्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, मे सादरं त्वां नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, मामाशिषं देहि तत्पूर्तये, अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम्, अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम्, सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्, शीलं जगद्देव नम्रं भवेत्, श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, तञ्चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, स्वयं स्वीकृतं नः सुगङ्कारयेत्, वयं स्वीकृतं नः सुखं कारयेत्, समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्, समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्, परं साधनं नाम वीरव्रतम्, साधनं नाम वीरव्रतम्, तदन्तस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा, तदन्तस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा, हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्, तदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्, विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर्, विजेत्री जनः संहता कार्यशक्तिर्, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, परं वैभवं नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम्, परं वैभवन्नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम्, समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्, भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम 1 2 3 संघ विकिरण।